कि मैं आज यहाँ पर दावत हमारे हुकूमत की पार्टी तृणमूल के लोगों को भी मैंने दावत दी थी। मैंने ये भी कहा था कि हमारे एमएलए जनाब मिनाज साहब और हमारे मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब भी इसमें शिरकत फरमाए, क्योंकि मुझे ठेस लगी थी जब शुभेंदु अधिकारी ने ललकारते हुए ये कहा था कि तृणमूलेर मुसलमान नेतारा कोथाय। उसने कहा था नाम लेकर चकलिया के एमएलए का कि मिनाजुल भाई, मंत्री गुलाम रब्बानी, आज के তোমরা কোন গর্তে ঢুকে আছো? গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে মুসলমানদের জন্য বলছো না কেন? तो मैं जानता हूं कि जिस पार्टी की और जिस औरत की गुलामी आप लोग कर रहे हैं, ये गुलाम बनाकर आपको रखी है और आपके नाम के साथ पूरे बंगाल को गुलाम बनाया जा रहा है। ये सरकार आपको गुलामी से बाहर आने नहीं देगी। इसीलिए मैंने आपको दावत दिया था और इसलिए आज यहाँ पर कांग्रेस का झंडा लेकर मैं नहीं आया, ताकि गुलाम रब्बानी भी बगल में आकर खड़े हो सके, ताकि मिनाज भी आकर यहाँ खड़ा हो सके, ताकि मैंने ये चाहा था कि जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि कौन गौरते ढूंढे आछेन, उन लोगों को मैं दिखा सकूं कि हमारा चुना हुआ नुमाइंदा किसी गड्ढे में छुपने वाला नहीं है। আমাদের জনপ্রতিনিধি কোনো গর্তে লুকিয়ে নেই। আজকে এখানে এসে মিনহাজুল আরফিন আজাদ প্রমাণ করতে পারতো, আজকে এখানে এসে গোলাম রব্বানী প্রমাণ করতে পারতো, কিন্তু দুর্ভাগ্য যে শুভেন্দু অধিকারী যে হুঙ্কার দিয়েছিল, যে বলেছিল কি গোলাম রব্বানী এবং মিনহাজ কোন গর্তে লুকিয়ে আছে, আজকে এটা প্রমাণ করে দিলেন আপনারা যে আপনারা সত্যিকারে আপনারা মমতার ভয় আপনারা গর্তে লুকিয়ে আছেন। এই জন্য আপনাদের কাছে আমার আবেদন, পশ্চিম বাংলার মানুষের কাছে, कि যারা মুসলমান মুসলমান করে, যারা হিন্দু হিন্দু করে আমাদের মধ্যে বিভাজন করছে এবং আমাদের ধর্মীয় সম্প্রীতিকে নষ্ট করছে, আমাদের ধর্মীয় সম্পত্তিকে লুট করার চেষ্টা করছে, তার বিরুদ্ধে আমরা সবাই এক হয়, এক তিরঙ্গা ঝান্ডার নিচে আমাদের দেশের যে সাম্প্রদায়িক শক্তি তাকে উৎখাত করার জন্য, আমাদের ধর্মীয় সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য আমরা সবাই এক হয়, একসঙ্গে লড়াই করব। এই লড়াইটা মনোরার চক থেকে আরম্ভ হয়েছে, এখান থেকে সেটা পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটা রাস্তা ঘাটে পশ্চিম বাংলায় সব জায়গায় পৌঁছাবে। আজকে যে